Sound was better. So, this is my last poem tonight. I'll read, and this is called Tunnel, and it is one more apocalyptic love poem, and it's very hopeful one. So, Tunelis. Kažkuriame ankstesniame laike mes sutikome tapti matomais. Kad nebūtume vien vėjas vėja, apsirengėme kūnais savaisiais. Jokios kulkos, žaizdos, randai neatsveria saties molų. Atėjome pajusto dalėtų, bažnyčių vėsą ir vienas kitos seilės, užrasti geismą ar pūvančius obuolius sode rudens, apsilpti ledinių šaltinių, čiaumoti sultingą kąsnį, apsvaigti vynu, leisti pasisotinti uodui, paseilinti kandimo raudonį, pagelbėti aklajam perbristi upę, padėti raišam su jo nešuliais. Tu tik pažiūrėk, kokios stiprios mano rankos, bemat išrausčiau tunelį mums pasislėpti. Tu tik paklausyk, kaip dunksi mano širdis. Bemat išrausčiau tunelį mums išlikti. Tunelį giliai, giliai po žeme su dangum susisiekianti. Ir tuomet sušukčiau plačiai nutvieksta nuostabos. Jų mylimasis, pasaulis tik prasideda ten, kur manėme jį pasibaigus. Thank you. Thank you, Ingrid, for the beautiful poems, especially as the last one ended with a lot of hope. Let's have a big round of applause for Ingrid and for Poonam, who is translated in Hindi, and for Sunil. Thank you so much. And now we move on to the second session, which is titled, "And Even When Silent, in Ukrainian You Are Speaking." For this session we have Katerina Kalitko from Ukraine. I would request you to kindly come up onto the stage. Katerina Kalitko is an award-winning internationally published writer and experienced translator. Her poetry book, People with Verbs, was among the first books published in Ukraine after the big war in the country has erupted. In 2023, she was honored with the most important Ukraine's award, Taras Shevchenko National Prize for Literature, and also with Pushcart Poetry Prize in the USA. In 2019, Katerina was honored with the Women in Arts Award by UN Women. आपकी कविताओं का अनुवाद किया है तेजी ग्रोवर ने. तेजी जी, आपकी तशरीफ लाएं मंच पर. तेजी ग्रोवर कवि, कथाकार, अनुवादक और चित्रकार हैं. 7 कविता संग्रह, 1 उपन्यास, 1 कहानी संग्रह, 1 निबंध संग्रह, बच्चों और शिक्षकों के लिए 10 पुस्तकें, नॉर्वेजी, स्वीडी, लातवी, फ्रेंच साहित्य से हिंदी में 16 पुस्तकों के अनुवाद किए हैं आपने. रजा पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार, वाणी फाउंडेशन का विशिष्ट अनुवादक सम्मान, स्वीडी शाही दंपति द्वारा डीन की उपाधि से सम्मानित हैं. Over to all of you. Suneet, you prefer this side? Okay. So, the first of the poems of Katerina, I'm doing the English translation, and it's entitled, Why Poets? We lived here
we wrote, we died. And if we survived, the shame was unbearable. We will write to you, God, in Braille, all this pulse of the soil and defiance, everything humans were never meant to hold, yet everything we have felt and endured. It was summer. In the Podilian Sea, rye ripened again like a warm island. The sun blazed like a cannon barrel, and waiting for the late July dusk felt heavy. It was summer when I thought again how vital the matter of being present together is. Everything written and thought in this time will stand before us like the last small mirror. Here he reads my poem in a circle among the very young, and I feel it, ticklish and bitter at once. And the war rolls over us like a wave, rolls, filling our thin throats with salt. The desire to remember is stronger than any whim. It hurts, humanly, deeply, and proudly. You want to say, I love, but your lips go numb. Wailing is no longer a voice. Killing is no longer a plague. Here we are, God, lulling our dead. Look at them. See what they are. Why do poets exist in such a poor time? The cheekbones spasmed with Ukrainian bitterness, we will write to you, God, not as to God. We will write to you, God, as to the living one. The title of this poem actually refers to the famous essay by Martin Heidegger, one of the most important thinkers of the 20th century. And he says in that text that to be a poet in a destitute time means to attend singing to the trace of fugitive gods. This is why the poet, in the time of World's Night, utters the holy. Ми тут жили, писали та помирали. А якщо виживали, ставало нестерпно соромно. Ми тобі, Боже, напишемо шрифтом Брайля всю цю пульсацію світла і непокору. Все, для чого людину не можна створювати, а попри те, досвідчене і пережите. Літо було і в Подільському морі, теплим островом знову достигло жито. Сонце розпечене зяяло, наче гарматне дуло. Важко було чекати липневої пізньої сутені. Літо було, коли я знову подумала, яка важлива матерія спів присутності. Все, що у цьому часі написано і подумано, стане навпроти, як останнє люстерко. Ось він читає вірш мій у колі між зовсім юними, і мені від цього якось лоскітно й терпко. А війна понад нами хвилею котиться, котиться і забиває сіллю наші тоненькі горла. Прагнення пам'ятати сильніше від кожної ході. Робить нам боляче і людяно, робить глибоко і гордо. Хочеш казати «люблю», але губи затерплі. Голосіння, а не голос уже. Убивство не моровиця.
Ось ми, Боже, колишемо своїх мертвих. Подивися, які вони. Подивися, нащо поети такому часові вбогому зводить вилиці українська оскома. Ми тобі, Боже, напишемо не як Богові. Ми тобі, Боже, напишемо як живому. The second poem by Katrina is this one. In a world where right this moment someone is being tortured, someone else is still preparing a family dinner, cracking nuts for a sweet pie. Bones are breaking, tendons tearing, a brown pool of blood thickening on the floor. A cafe turns the carols louder. Children run out of school. Bodies dissolve in acid. No blood is redder than another. Pain was handed out evenly at the wake of justice, as if it were funeral wheat. I want so much to weep for her, but I have no tears left. The invisible thirsty ones drank all the moisture from my soul through an angel's straw. Empty, fleeting, fragile as glass ornaments, we sway on branches of the world tree, and soon the eyeless beast of apocalypse will topple it, shattering all of us in disorder. I may no longer be able to cry, but I can still hold you. For I want so much for you to survive even then. I will break for you. У світі, де просто зараз когось катують, хтось досі готує родинну вечерю, коле горіхи для солодкого пирога, ламаються кості, розриваються жили, бура калюжа крові густіше на підлозі, у кафе роблять гучніше колядку. Діти біжать зі школи, тіла розчиняються в кислоті. Жодна кров не червоніша за іншу. Біль роздавали порівну на поминках справедливості, ніби коливо. Я так хочу за нею заплакати, але не маю чим. Всю вологу з душі невидимі спраглі випили крізь ангельську соломинку. Спорожнілі, минущі, крихкі, як ялинкові іграшки, погойдуємося на гіллі світового дерева, ще трохи до того, як безокий звір апокаліпсису повалить його, усіх нас безладно розбивши. Хай не зможу більше заплакати, але зможу тебе обійняти. Бо я так хочу, щоб ти вцілів, і тоді я розіб'юся за тебе. I welcome all the poets to India, and I'm very fortunate that with my ear to the ground almost every day about Ukraine, that serendipity it was that Katerina's poems fell to my lot. I dedicate this reading to an Indian youth, Maninder Jeet Singh, who was lured
to join the Russian army, and his parents kept waiting for news from him, and his body was received in a coffin in a state of advanced decomposition. And his parents are screaming to the powers that be that there should be better opportunities for Indian youth in India. As you perhaps all know, according to The Guardian, every month the recruitment in the Russian army falls quite short of the monthly losses. So they're trying to fill up the shortfall by recruiting Indian students, drug addicts, and people who are very ill as well. So this is a poem Katerina and I will call Mother. एक माँ राख में तब्दील हो रही है, अपने 2 बच्चों को गले लगाए हुए। एक माँ अपने बच्चे को गिरते मलबे से बचाने कंक्रीट के तख्ते को थामे हुए है। एक माँ अपनी नस काटकर अपने एक बच्चे को खून पिला रही है, क्योंकि अब और कुछ नहीं बचा है, क्योंकि अब कोई और बचा ही नहीं है। एक माँ खुद को संगीन पर फेंक देती है ताकि उसकी बेटी को जर्मन सैनिक ना ले जा सकें, फिर उस चोट पर शर्मिंदा होती है। एक माँ पाले में इंतज़ार कर रही है पल भर के लिए, दूर से अपने बेटे को यातना शिविर से आते हुए देखने, अपने पैरों पर झूलती ना सोने की कोशिश करती हुई कई दिनों के सफ़र के बाद। एक माँ अपनी पीठ पर मार्कर से बच्चे का नाम लिख रही है। एक माँ ताबूत को कसकर पकड़े हुए है, बिना रोए चर्च में मौजूद सैकड़ों लोगों की परवाह किए बिना। एक माँ गुहार लगा रही है कि कम से कम उसका एक अंग वापस मिल जाए, वह उसे पहचान लेगी। एक माँ त्योहार के लिए अपनी बेटी का गाउन सिल रही है, अपने गाउन से जो उसका इकलौता गाउन है। एक माँ जंगल में लड़खड़ाती हुई जा रही है, अपने नवजात शिशु के साथ, पोशाक का किनारा खून से सना, क्योंकि उसने मिट्टी के एक गड्ढे में जन्म दिया था। एक माँ जो जन्म के समय टाइल वाले फर्श के ऊपर खड़े खड़े आपका सहारा लेती है, जबकि दाइयाँ बगल के कमरे में दारू पी रही हैं। एक माँ जो रात में अपने हाथों में आग को मिट्टी की तरह थामे रहती है, ताकि बच्चे को कल स्कूल के लिए एक सही दुनिया मिल सके। एक माँ जिसने हमें भागने और खुद को बचाने मनाया नहीं। इवानको, मारुस्या, आंद्रिको, ओक्सांको, तुम क्या बना रहे हो? मैं लाल रंग बना रहा हूँ, मैं खून बना रहा हूँ, मैं काला रंग बना रहा हूँ, मैं धरती बना रहा हूँ। मैं युद्ध को इसी तरह चित्रित करता हूँ, लेकिन यहाँ बीच में एक सफ़ेद वृत्त है और उसके अंदर एक लिली का फूल है। मैं अपनी माँ को इसी तरह चित्रित करता हूँ। Мати, що попеліє, обіймаючи 2 дітей. Мати, що затуляє дитину, тримаючи на собі бетонну плиту під обвалом.
Мати, що розрізає жилу, аби годувати кров'ю одне дитя, бо більше нічим, бо інших не залишилося. Мати, що кидається на багнет, аби дочку не забрали німці, потім соромиться шраму. Мати, що жде на морозі, аби побачити на хвилину здаля сина в етапуванні, погодується на ногах, не заснути би, їхала кілька діб. Мати, що пише на спинці дитини маркером її ім'я. Мати, що обіймає труну, заціпеніло, не плачучи, не помічаючи сотень людей у церкві. Мати, що просить їй повернути хоча б кінцівку, вона впізнає. Мати, що шиє доньці святкову сукню зі своєї єдиної. Мати, що бреде крізь ліс із немовлям, із кривавим подолом, бо родила в землянці. Мати, що вмить народження ловить тебе над кахляною підлогою, стоячи, поки п'ють акушерки в сусідній кімнаті. Мати, що бере вогонь руками, як пластилін уночі, бо дитині у школу на завтра потрібен нормальний світ. Мати, що не переконала нас утекти і порятуватися. Що ти малюєш? Іванку, Марусю, Андрійку, Оксанку? Я малюю червоне. Це я малюю кров. Я малюю чорне. Це я малюю землю. Так я малюю війну. Але ось посередині біле коло і в ньому лілея. Так я малюю маму. अप्रैल। तुम सिर्फ इस एक आदमी के साथ नहीं बल्कि उसके पूरे जीवन के साथ सो रही हो, और कभी कभी ये बात तुम्हें जगा देती है और उसे तुम्हारी बाहों से छीन लेती है। क्योंकि देखो, जंग अक्सर आकर तुम्हारे बीच ऐसे लेट जाती है जैसे कोई बच्चा अंधेरे में अकेला रहने से डरता हो। वह कहता है युद्ध में कई संख्याएं शामिल होती हैं। चलो देखें, दो रिश्तेदार हड्डियों के एक थैले के बराबर होते हैं। 1395 दिन की घेराबंदी, सहायता के 3 पैकेट, मक्खन, डिब्बाबंद सामान, पाउडर दूध, साबुन की 3 टिकियाँ। 4 हथियारबंद आदमी तुम्हारे पास आते हैं, आदेश दिखाते हैं और फिर रात के अंधेरे में तुम्हें बाहर ले जाते हैं। शहर पार करते समय तुम अपने सिर के ऊपर से मिसाइलें उड़ने की आवाज़ सुनते हो 2 बार। 5 बार वे आपको बैरक से बाहर एक खाई में ले जाते हैं जहां 43 लाशें सड़ रही होती हैं, और हर बार आप सोचते हैं मैं आखिरकार मर जाऊंगा और ईश्वर से कहूँगा कि ये एक घटिया मजाक था। लेकिन वे आपको मुंह के बल मिट्टी में पटक देते हैं और बड़ी देर तक आपके सिर पर बंदूक ताने रहते हैं। तब से वह कहता है, मुझे सपने देखना पसंद नहीं है। इस तरह की यादें ये किसी के लिए ठीक नहीं है। तुम जंगल में भागते हो, वे तुम्हारी पीठ पर गोली दागते हैं। एक गोली तुम्हारी जांघ में लगती है, लेकिन तुम्हें बस अपने चेहरे पर मिट्टी का आभास होता है। तभी तुम्हारे सीने में दर्द का एक सूखा पेड़ उगता है, धड़कता हुआ, और मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, क्योंकि इसके जवाब में
कोई क्या ही कहे, मैं बस उसके चेहरे से धूल पोंछती रहती हूँ बार बार, यहाँ तक कि जब वह सो रहा होता है, यहाँ तक कि जब वह कहीं बहुत दूर होता है। Квітня. Спиш не лише з одним оцим чоловіком, а й з усеньким його життям. І часом воно заважає вам спати чи просто собі обійматися. Скажімо, часто приходить війна і лежить між вами, немов дитя, яке боїться лишатись на самоті у темній сусідній кімнаті. У війни, каже він, в арсеналі багато чисел. 2 родичів, 1 мішок із кістьми, 1395 днів облоги міста, 3 пакунки з гуманітаркою, масло, консерви, сухе молоко, 3 брусочки мила. По тебе приходять 4, кожен зі зброєю на плечі. Показують список, ведуть тебе під конвоєм через місто нічне. 2 рази ідучи, чуєш снаряди, що пролітають високо над головою. 5 разів із бараку виводять під зливу вночі до відкритої ями, в якій вже гниють 43. І щоразу думаєш, що от я нарешті зараз помру і зізнаюся Богові, що це був поганий жарт, а вони вас кидають всіх до лілиць у бруд і тицяють у потилицю дуло, і мусите довго лежати. І тоді, каже він, розлюбив я дивитися сни, всі ці спогади, вони, знаєш, не дуже той чоловічі, коли ви біжите через ліс. Вам у спину стріляють вони. Коли куля в стегні, і ти все відчуваєш, оте багно на обличчі. Ось тоді велике безлисте дерево проростає і пульсує в грудях. І ти не відповідаєш, бо що на таке відповісти? І стираєш йому з обличчя цей бруд, навіть крізь сон, і навіть коли на відстані. Our veins have merged with the veins of the earth, and they cannot be parted without bleeding. In the mines of language, a trembling lamp flickers and dies. A methane draft stirs the air. Only minutes remain before the blast. Hear me. Do not take the underground refuge of the untranslatable, of wrath that cannot be reconciled, of the brittle coal of memory. These useless minerals cannot be exported, cannot be sold. Once brought to light, they fade and crumble. Only deep in the earth do they scream, voices of those who did not survive the night. Coughing with soldierly stubbornness, taut like a hastily tied tourniquet, singing a children's song, thin, haunting, almost ghostly. Do not take it. 1 more minute to the explosion that will mingle our fragments with yours into the primal clay of creation. Наші жили вплилися у жили землі і не роз'єднати без крові.
У шахтах мови гасне тремтлива лампа. Металовий протяг колише повітря кілька хвилин до вибуху. Ось тепер я кажу, не займайте підземного сховища неперекладності, непримиренності гніву, хрусткого вугілля досвіду. Ці некорисні копалини не експортуються, не продаються, винесені на світло бліднуть і розкладаються, і тільки у товщі землі кричать голосами тих, що не дожили до ранку. Хриплять із солдатською впертістю, тугою, як поспішно накладений турнікет. Співають дитячу пісеньку, тоненько і моторошно. Не займайте. Ще хвилина до вибуху, який перемішає наші уламки з вашими у первісну глину творення. Later, we will have to reinvent the words. So far, this stake in my chest is nameless. But for as long as I am alive, draw the dark force directly from me. The stones of cities, the night bodies of missiles, and rage trumpets through the bones amidst the chaos. And there's the taste of water, and the light is still the one in which we cuddled and smiled. And the revenge is already ripe for sowing. Lord has carried 2 suitcases from the house to love, to be, to survive, to kill. We are a bit akin to the field, a bit to the nearby forest, and to this earth, from which everything flourishes. The stubborn blood that will rip the bandage off the wound and flow like river through the steppe to pour into the sea. We are memory. But here, where we stand, nothing remains behind us. Look, this is love. I am still alive. This is the time when everything receives a name. Here is the shelter in the very heart of the language into which you will enter. Нам потім перелинайте слова. Ще цей кілок у грудях безіменний, та поки я лишаюся жива, вичерпуй темну силу просто з мене. Каміння міст, нічні тіла ракет, і лють сурмить у кості серед хаосу, і смак води, і світло ще таке, в якому притулявся і всміхався, і помста вже дозріла досі вбий. Господь із дому виніс 2 валізи. Любити, бути, вистояти, вбити. Ми трохи поле, трохи ближній ліс. Оця земля, з якої все росте. Уперта кров, що з рани зірве пластир і потече рікою через степ у море впасти. Ми пам'ять, але тут, де стоїмо, нічого не лишається позаду. Дивися, це любов. Я ще жива. Це час, де все насправді називається. Ось укриття в самому серці мови, в яке ти зайдеш.
we'll have no other fate, no other versions of ourselves. The wild morning birds greet the light from the heavens, and joy flickers, dusted with pain. We will have no other memory of these roadside villages, fragments of burnt-out machinery, fresh grass in the dew, and someone on the horizon is heading out to the field. There is the breath of the road. Catch it. Don't stop. And something emerges in the midst of a new day where once again we fight, once again count the losses. This is our future, made of paper and crystal. And what am I doing today? Loving you so deeply, so that I won't regret later that truth didn't happen for us. To give more than you have and not regret it. And on the outskirts of the city, cuckoos and nightingales, and the heart falters, skipping beats. The longest will last the tenderness of terrible times. And the one who loved and sowed this land will win. The one who dared to live with our bloody gift. У нас не буде іншої долі, інакших версій себе. Шалене ранкове птаство вітає світло з небес і жевріє радість, припорошена болем. У нас не буде іншої пам'яті з цих придорожних сіл. Уламки горілої техніки, свіжа трава в росі, і хтось на обрій вийшов робити в поле. Є дихання шляху, лови його, не спиняй, і щось угадується в серпанку нового дня, в якому знову битися, знову лічити втрати. Це наше майбутнє з паперу і кришталю. А що я роблю сьогодні? Так сильно тебе люблю, аби не жаліти потім, що з нами не сталося правди. Віддати більше, ніж маєш, і не шкодувати. І такі на околиці міста зозулі і солов'ї, що серце заходиться і пропускає удари. Найдовше триватиме ніжність страшних часів. І виграє той, хто цю землю любив і засіяв, хто зважився жити з нашим кривавим даром. The next one in English is called Where's the Limit? I say this because I just want to narrate a little story to you. I was talking to Katerina this afternoon, and I realized that she had just shampooed her hair, and we just began to joke about the war, etc. So I mean, we both laughing, So one day at her place there is no water. The next day there is no electricity, heating. So she doesn't know when she'll be able to wash her hair. Wondering whether the next day the house will be there in which she'll be able to shampoo her hair, or the next day even the hair or the head will be there which she will wash. लेकिन हद कहाँ है? Is that okay? लेकिन हद कहाँ है? वह पूरी तरह से जागा नहीं है, पूछता है हद कहाँ है? मैं घबराकर हल्का सा जवाब देती हूँ। गली की रोशनियाँ धारासार बारिश में कांप रही हैं।
मौत की उंगलियां दिन ब दिन ठंडी और लंबी होती जा रही हैं। बारिश में जनाजे को निकालने से कम ही चीज़ें बुरी होती हैं। पैरों के नीचे फिसलन भरी मिट्टी पर तख्ते डाल दिए गए हैं। ऊपर आसमान में झंडे ही झंडे हैं और झंडे ही झंडे पूरे कब्रिस्तान में। शक्तिशाली पक्षियों का झुंड अपने रंग बिरंगे पंख फड़फड़ाता उड़ता है। हम चेहरों को पहचानते हैं कब्रों पर खिंची तस्वीरों में। रुकिए, जरा गपशप कीजिए। हम होते कौन हैं जो जिंदा बचे रहें, सुरक्षित घर पहुंचे? वह थका हुआ लेट जाता है और मेरे माथे को चूमता है, नैराश्य में, और लगातार चूमता है। ऐसी गर्मी पहले कभी नहीं आई, लेकिन हद कहाँ है? ये घाटियाँ, तालाब और मैदान, ये पकी हुई फसलें, ये खारे पानी के फूल, दीपक की रोशनी का घेरा, सोता हुआ घायल आदमी। जब मैं उसके पैर को हल्के से छूती हूँ, मुझे पढ़कर सुनाओ, गहराइयों को महसूस होने दो। इन पिछले अर्थों में हमारा कोई तो अंश होगा। कोई हद नहीं है, बस एक हद और एक लक्ष्य है जो मायावी रूप से निकट और उत्कट, इतना उदात्त और स्पष्ट है। मुझे पढ़कर सुनाओ, बोलना बंद मत करो, पढ़ती रहो। Але де межа? Спросоння запитує. Де межа? Гарячково вигадую відповідь, схожу на жарт. У потоках дощу вечірні вогні дрижать. Пальці смерті щодня і холодніші, і довші. Мало є гіркішого за похорони у дощ. Попід ноги в розкислу глину кинуто дошки, і над нами по всьому цвинтарю прапори, прапори. Зграя сильних птахів, що б'є кольоровими крильми, на хрестах знайомі обличчя. Спинися, поговори. Як посміти по тому жити, прийшовши в домашнє тепло? Він лягає знесилено і цілує у лоба. Відчайдушне, бездонне літо такого ще не було. Але де ж межа? Ці яри, стави і степи, ці обжинки, ці квіти соляної ропи, коло світла від лампи, коли поранений спить, коли я торкаюся легко його стегна. Почитай мене вголос, хай дихає глибина. Між колишніх означень буде котресь про нас. І межі немає, лише кордон і мета. Невловимо близька і гостра, така висока і проста. Почитай мені поки вголос, не замовкай, читай. ये कवि भाषा में पनाहगार ढूंढ रहे हैं, इसीलिए इस पाठ का शीर्षक ही हम लोगों ने यही चुना था। और यूक्रेनी भाषा में चुप रहते हुए भी आप बोल रहे होते हैं, और यूक्रेनी भाषा में चुप रहते हुए भी आप बोल रहे होते हैं। और घास का मैदान दूर तक फैला है। सॉरी, मैं आपको ये बता दूँ, इसमें जोब है बिब्लिकल कैरेक्टर ओल्ड टेस्टमेंट का, जो बहुत आस्थावान व्यक्ति है, पर ईश्वर उसकी परीक्षा लेने के लिए उस पर
एक से एक आपदाएं फेंकते चलते हैं, और लेकिन वो आस्थावान बना रहता है। लीथी यूनानी मिथक में विस्मृति की नदी है, जिसमें मृतक अपना अतीत भूल जाते हैं, और एक यूक्रेनियन नदी ड्नीप्रो है, उसका नाम है। मैं फिर से पढ़ती हूँ। और यूक्रेनी भाषा में चुप रहते हुए भी आप बोल रहे होते हैं, और घास का मैदान दूर तक फैला है, चिनार के पेड़ ऊपर उठते हैं। यह युग इतने सारे नायकों को ले जाता है कि कोई सुकून देख पूरा कथा बचती नहीं, केवल उसका हालिया अंश। घनी धूल जिसमें जोब अपने घावों को कुरेदता है, दांत पीसता है, अब चुप रहने की कोशिश करो। जहर पीछा करता है जिस्म में गहरी उदासी का, गुस्से में ढल जाता है, और क्या तुम हमें दोष देने की हिम्मत करोगे? पुख्ता साजिशें अपने ग्रंथों से बाहर निकल आई हैं, तलवारों और धनुषों के साथ खड़ी पानी की ओर उतर रही हैं। लीथी की तलाश में लंबे समय से अभ्यस्त, केवल इतिहास एक चुनाव है, एक विस्थापन है, एक विस्फोट है। ये नदी ड्नीप्रो है, और इसके दोनों किनारे जिंदा हैं। І навіть коли мовчиш українською, ти все одно говориш. І степ розростається вшир, а тополів вгору. І так багато береться доба героїв, що вже не залишилося затишної старої історії, тільки наш новітній мікрорайон. Густа пелюга, у якій роз'ятрює струпи йов, скрипить на губах і спробує так помовч. Жене меланхолію тілом отруйна жовч, виплавлюється у гнів і спробуй нам дорікни. Великі сюжети вийшли на двір із книг, стоять зі своїми мечами та арбалетами, спускаються до води, бо звикли йти до лети. Ось тільки історія – це вибір, вивих і вибух. Ця річка Дніпро, тут два береги живих. अद्विन कविता पढ़ रही हूँ। सबसे नाजुक कविता है ये। युद्ध के बीच प्यार करना है, हर चीज के बावजूद कान की बालियां पहनना, कि छेद बंद ना हो जाएं, जो तुमने दादी के साथ पुराने ब्यूटी पार्लर में छिदवाए थे। रफों की सुई चुभती है गुलाबी शिशु की त्वचा में, जो अभी तक घात से अछूती है। जिस शब्द के साथ सुई धीरे धीरे अंदर जाती है, वह इतना धीमा है कि उसे छेदना या चटकना नहीं कहा जा सकता, लेकिन तब भी वह शब्द है। वो रो क्यों नहीं रहे? हेयर ड्रेसर दादी की ओर देखती है। वो रोने वाली नहीं है, दादी जवाब देती है। Любити серед війни – це, попри все, носити сережки, аби не позаростали вуха, які ви з бабусею ходили проколювати до старої цирульні. Циганська голка встромляється у рожеву дитячу плоть і ще нічим не травмовану. Звук, із яким вона повільно продирається наскрізь, надто тихий, аби назватися хрускотом або тріском, але він є. Чому вона не плаче? Перукарка озирається на бабусю. Вона не плакатиме, відповідає бабуся. Thank you.
Let's have a big round of applause for Katerina. And for Tejiji. We move on to the next session, which is the concluding session for today. It is titled With Everything in Everything. And we have the poet Gregor Podlogar from Slovenia. I would request you to kindly come onto the stage. Gregor. His first two collections, States and Joy in Vertigo, 2002, Ode on Manhattan Avenue, A Million Seconds Closer, Happy New Year's, World and World, Atlas, published in 2022, have been translated into 12 languages. He is also a translator, having translated R.K. Narayanan's novel, The Guide, in 2007. And he currently lives and works in Ljubljana. इनकी कविताओं का अनुवाद किया है रश्मि भारद्वाज जी ने. रश्मि जी, आप मंच पर पधारें. रश्मि भारद्वाज रचनाकार, संपादक और अनुवादक हैं. वर्तमान में गाजियाबाद में निवास करती हैं. So, over to the readers and the poet and the readers for this session. Sorry if it's looking slightly, inchoate over there. It's just that I have to catch a flight and we're getting delayed, so I have requested the poet if the ones for which I have to do the English translation can be done first, and he has very, very kindly agreed. So we do the poems with English translation first, and then Rashmi will continue with all the other poems which have Hindi translations. So the first is a very short poem. It's called A Sentence. Not as a person, as a creature among creatures, as a single moment without death, as a jolt in the universe, humming with the universe, with everything, in everything. It's basically a starting poem in my last book. Stavek, ne kot človek, kot bitje med bitji, kot en sam trenutek pred smrti, kot sunek vesolja grnet z vesolja, z vsem vsem. The next poem is slightly longer. Don't leave this town. I feel lost. My hands shake. I don't speak. Clouds drift further to the east. The telephone will explode in flames. Too many calls. Not enough love. I am writing poems for a new role. Nearby, a hard rain. The old continent underwater in the middle of summer, like someone trying to clean sins. Pain remains. You can call me anyway, whenever you are ready. Africa is not that far. I only miss Asia sometimes. I get closest to myself when I am returning, when I am almost home.
Jaz se tuče tega mesta. Počutim se izgubljenega. Treskajo se mi roke. Nič ne govorim. Oblaki potujejo naprej na vzhod. Telefon bo zagotovo pregovoril. Preveč klicev, premalo ljubezni. Pišem pesmi za novi rit. Drugod močno dežuje. Stara celina je sredi poletja pod vodo. Kot da nekdo spira grehe. Bolečina ostaja. Vseeno me pokliči, ko boš pripravljen. Afrika sploh ni daleč. Samo včasih pogrešam mazla. Najbližje sebi sem, ko se vračam. Ko je skoraj dom. Next, longer poem, and it's about a historical character, Alma Mahler, who was married to various people, Wurfel and Mahler, also the great composer. So perhaps many of you are familiar with her through that Tom Lehrer song, Alma Tells. I won't go into it, that's a very different mood. Alma Mahler, A Passage Through Time. Neither do I know you. Man is in essence always man, and only man. Ist Mensch. Stories are written, trains fade into invisible cities. They are remembered in paled postcards. The stomp of horses' hooves, the songs of birds, the arrivals of spring. Something appears, then disappears. Paris, Prague, Vienna, Ljubljana, Trieste, Zagreb. Most experiences are unsayable. They happen in a space that no word has ever entered. Paris, Trieste. Yet I am here, floating amid nothing. Wonach? Wohin? A bundle. Your story gave birth to the 20th century. Your story is the 20th century. Like barely dried ink on sheet music in some remote, almost invisible chamber. Outside of time. Outside the bustle writes letters. I write letters. I gaze through the carriage windows. Snow, grinding teeth. The figures in the painting see none of it. The scarlet sound of silver cutlery. Notes bouncing. Words bouncing. Nur dich, nur dich. Nur dich. I've never shown you a note, or myself, my Vienna, my things, my world, my voices. We are blind, you are blind. Niemand gefällt mir. The sound of the violin carries me still. 100 years on, I'm channeled through the needle on the gramophone. Gustav Mahler, Symphony number 8. I'm turning into crystal time. I know it's there. Ich fand sie in der Musik. Here pain enters. How the wind passes me on to the wind, how the wind carries me on into the storm. Stormy sentiments, never forgotten moments beyond any life. How I feel ever more so, how I stare ever more so, how I stare, I feel ever more so. Grace washes me, verb, noun, noun, verb. I know you love me, and elsewhere, verb. We are hidden in the word and you never say a thing.
maybe just a note. So those passages which are in German are basically from Alma Mahler's diaries. Alma Mahler, potovanje skozi čas. Tudi jaz vas ne poznam. Človek je v bistvu vedno človek. In samo človek. Erist menš. Zgodbe se pišejo. Vlaki izginjajo v nevidna mesta. Pomnijo jih zbledere razglednice. Topot konjskih kopit. Ptiče petje. Prihodi pomladi. Nekaj se pokaže in izgine. Pariz, Praga, Dunaj, Ljubljana, Trst, Zagreb. Večina dogodkov je neizrekljiva. Zgodijo se v prostoru, v katerega nikoli stopila beseda. Pariz, Trst. Ampak jaz sem tu, lebdim, sredi ničesar, vonah, vohin, vse to skupaj. Tvoja zgodba je rodila 20. stoletje. Tvoja zgodba je 20. stoletje. Kot komaj posušeno črnilo notnega zapisa v neki odmaknjeni, skoraj nevidni sobi, zunaj časa, zunaj vrviš, ki piše pisma. Pišem pisma, gledam skozi okna koči, sneg, škrtanje zobmi. Podobne na sliki tega ne vidijo. Škrlatni zvoki srebrnega pribora, odbijanje not, odbijanje besed, nor dih, nor dih, nor dih. Nikoli ti nisem pokazala niti note, niti sebe. Moj Dunaj, moje stvari, moj svet, moji glasovi. Bili smo slepi, slepi ste. Niemand gefällt mehr. Še vedno me nosi zvok violine. 100 let kasneje vstopam skozi iglo na gramofonu. Gustav Mahler, 8. simfonija. Postajam kristalni čas. Vem, da obstaja. Ich fand sie in der Musik. Tukaj vstopi bolečina. Kako me veter podarja vetru. Kako me veter nese v vihar. Vihrava čustva. Nikoli pozabljene trenutke. Onkraj vsakega življenja. Kako vedno bolj čutim. Kako vedno bolj strmim. Kako strmim. Vedno bolj čutim. Umiva me milost. Glagol. Samostalnik. Samostalnik. Glagol. Vem, da me ljubiš. Jaz sem drugi. Glagol. Skrite so v besedi in nikoli nič ne rečeš. इस संसार में उपस्थित सभी जनों को मेरा नमस्कार. Gregor's poem have a very rich imagery and references which I won't explain here, but they need little patience and you have to listen them carefully to delve deep into the meaning of them. Rivers, नदियाँ, अचानक हिंसक, झंझावात भीतर. एक क्षण के लिए हम चमकते हैं, लेकिन फिर से अदृश्य हो जाते हैं सामान्यता में, बाकी सब चीज़ों की तरह. पौधे, पशु, नीला आसमान, नदियाँ मौन बह रही हैं. Neradni sunki v notranjosti. Za hip zasvetimo, pa spet izginemo vsak dan, kot vse ostalo, rastline, živali, modro nebo, tiho tečejo reke. Little roads, big roads, छोटी सड़कें, बड़ी सड़कें. आज सब कुछ फिर से एक चमत्कार है. किसी को रिकॉर्ड प्लेयर जैसा महसूस होता है. सत्य कोई अवधारणा नहीं है. इंजन यहाँ तक कि 19वीं सदी वाले भी दोनों दिशाओं में चलते हैं.
कुछ लोग खड़े होने पर भी भावुक होकर बोलते हैं। कभी कभी असत्य जीतता है, कभी कभी जीत की विजय होती है। कभी कभी सुंदरता को दुख से सजाया जाता है, सिर्फ कभी कभी। सपने आमतौर पर जंगल होते हैं, भाषा कभी मलिन नहीं होती, सब कुछ बहुत बहुत है। Majhne ceste, velike ceste. Danes je spet vse čudiš. Nekdo se počuti kot gramofon. Resnica ni koncept. Lokomotive tudi tiste iz 19. stoletja vozijo obe smeri. Nekateri tudi stoje govorijo sentimentalno. Včasih laž zmaga, včasih zmaga. Včasih si lepota poda žalost, samo včasih. Sanje so običajno gost, jezik ni nikoli umazan. Vse je zelo, zelo. अगली कविता है बसंत की भोर। बहुत दिनों तक मैंने कुछ नहीं लिखा, लिख नहीं पाया। भाषा ने मुझे रोक रखा था। अब वो मुझे बाध्य कर रही है, चीजें मुझे फिर से अपना रही हैं। मुझे याद है कल घंटों तक रेत पर फुटबॉल खेलना। जब हमने खेलना खत्म किया तो हम मलिन हो गए थे, उसकी धूल से काले, नशे में धुत खुश खनकों की तरह। मैं 2 रातों से सोया नहीं हूँ, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। मैं एक नए दिन की दहलीज पर खड़ा हूँ। मेज पर रोटी का अर्थ है कि मैं घर पर हूँ। शांति बेचैनी से जुड़ी हुई है। डाकिया एक ताजा गर्म दिन लेकर आ रहा है। चाय का प्याला सिर्फ मेरा इंतजार कर रहा है। सघन बादल छा रहे हैं, इस बार नींद, सपनों और खुशी के रूप में। Svite mi pomladi. Že dolgo časa nisem pisal, nisem mogel. Jezik me ni spustil v dejanju. Zdaj me sili. Stvari me spet sprejemajo. Bežno se spomnim, da smo včeraj na pesku dolgo igrali nogomet. Ko smo končali, smo bili umazani, črni od prahu kot pijani veseli rudarji. Že drugo noč nisem spal. Bolijo me oči. Sam stojim na pragu dneva. Na mizi kruh razkriva stanje domačnosti. Mir se združuje z nemirom. Pošta že prinaša topel, svež dan. Skodelica čaja čaka name, samo name. Prihajajo debeli oblaki, tokrat v obliki spanja, san, sreče. दो इस्लाम, इस शहर को छोड़कर मर जाओ। मैं खोया हुआ महसूस कर रहा हूँ। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं बोल नहीं पाता। बादल पुल की ओर बह रहे हैं। टेलीफोन आग की लपटों में होगा, बहुत सारी कॉल। प्रेम काफी नहीं है। मैं एक नए रोम के लिए कविताएं लिख रहा हूँ। निकट ही तेज बारिश हो रही है। गर्मियों के बीच पुराना महाद्वीप पानी में डूबा हुआ है, जैसे कोई पाप धोने की कोशिश कर रहा हो। पीड़ा बनी रहती है। तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, जब भी तुम तैयार हो। अफ्रीका ज़्यादा दूर नहीं है। मुझे कभी कभी बस एशिया की याद आती है। मैं खुद के सबसे करीब तब होता हूँ जब मैं लौट रहा होता हूँ, जब मैं लगभग घर पहुँचने वाला होता हूँ। Actually, this poem we already heard in English and Slovene, so I probably no need to read it again in Slovene. I'm going to read now Take a Holiday. Vzemi počitnice. Napačno izbrane besede in pokvarjen dan, brez oblakov, samo modrina in žareča proga v kozarcu vode. Včasih je dovolj, če te kdo potrebuje. Mislim, da jutri lahko starta nova morala. Veliko skupno dobro. Čas je že.
vsi urejeni, prav, pridemo to noč, name podzemne pogoltne in izpljune. Slišiš to veličasno šepetanje manjšinerije v zadju? The next poem is Take a Holiday. आकाश ले लो। तुम्हारी बेमतलब की बातें तुम्हारा दिन खराब कर रही हैं। कोई बादल नहीं, बस आसमान का नीला रंग और एक गेंद पानी के ग्लास में चपक रही है। कभी कभी इतना ही काफ़ी होता है अगर किसी को तुम्हारी ज़रूरत हो। मुझे लगता है कि कल एक नई नैतिकता शुरू हो सकती है, एक साझी सबकी भलाई। पहले ही समय हो गया है, सब जिसकी कल्पना करते हैं। अच्छा, मैं आज रात आऊँगा, भूमिगत मुझे खा जाए और थूक दे। क्या तुम्हें पीछे मशीनों की ताकतवर फुफकार सुनाई दे रही है? A few poems more. Next one has the title On the Tongue of a Blazing Day. Na jeziku bleščečega dneva. I'm going to first read the original, then you will hear the translation in Hindi. Napisati pesem, da bo dan daljši, misliti na bližnje in pozabiti na predvolilni čas, brskati za novim, vse delati počasi, vse delati tiho, ljubezen je, širi se v krogih, eni so pogoreli in avantgarda ima lovke, nova vrečka, stara vrečka, nova vrečka, oditi ven, da veter zareže, oditi ven, da se svet postavi na noge, oditi ven, prave stvari na pravih mestih. Kaj še? इस कविता का हिंदी अनुवाद। एक जलते हुए दिन की जुबान पर। एक कविता लिखना ताकि दिन लंबा हो जाए, अपने प्रियजनों के बारे में सोचना और चुनाव से पहले का समय भूल जाना, नई चीज़ें खोजना, सब कुछ धीरे धीरे करना, सब कुछ चुपचाप करना। प्रेम यह वृत्त में विस्तार लेता है। कुछ लोगों को बहुत क्षति पहुंची है और आवागर्द की भुजाएं हैं। एक नया थैला, एक पुराना थैला, एक नया थैला, बाहर जाना ताकि हवा सीधे आर पार हो जाए, बाहर जाना ताकि संसार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, बाहर जाना, सही चीज़ें सही जगह पर, और क्या। Next poem has a title, How? Kako? Kako se sveti? Kako diha? Kako gre in diha in vidi zvezde? Kako lepi in dviguje razdalje? Kako večnost trenutka pada dol, v zgodbo iz zgodbe, v zgodovino. In je tam kot kako? Kako mi? Kako mi? Kako mi in stvari? Kako umira, kako ima vse in umira, kako stvari, smrti kot stvari, stvari kot smrti, ki jih pomnimo, ki jih ne pomnimo, kako nikoli ne spi, kako je hiter in ne spi, kako diha, kako smo, da diha, kako je resnično, kako je neresnično, kako je vse resnično in neresnično hkrati, naenkrat, kako živo bitje, kako je vsako živo bitje svoj svet, svet v enem, ki ni eno, kako se vrti, kako visoko, kako silno in visoko, kako ta drugost tega, ta možnost tega, ta brezčasni zdaj tega, za hip, če kdaj, če to, da smo in da je, kako se svet spreminja, kako je svet vedno enak, kako sveti, vse sveti, tiho je, enkrat naenkrat je vse tiho. कैसा, कितना चमकदार, कितनी सांसें, कैसा होता है चलना और सांसें लेना और तारे निहारना, कैसा है जुड़ना और दूरियों को पाटना, किस तरह क्षण की अनंतता गिर रही है, नीचे गिर रही है, कथा में, कथा से निकलकर इतिहास में, और वहाँ होना कैसे के रूप में, हमारे रूप में। कैसे हम हैं,
कैसे हम और चीज़ें हैं, कैसा है मरना, कैसा है सब कुछ होना और मरना, कैसे चीज़ें मृत्यु चीज़ों की तरह, चीज़ें मृत्यु की तरह, जिन्हें हम याद करते हैं, जिन्हें हम याद नहीं करते। कैसा है कभी नहीं सोना, कैसा है तेज भागना और नहीं सोना, कैसा है सांसें लेना, कैसे हमारा होना ताकि वह सांसें ले सके, कैसे वास्तविक होना, कैसे कृत्रिम होना, कैसे सब कुछ एक साथ, वास्तविक और कृत्रिम होना सब एक साथ। कैसे है एक जीवित प्राणी, कैसे हर जीवित प्राणी संसार है, एक में एक संसार जो एक नहीं है। कैसे घूमता हुआ कितना ऊंचा, कितना मजबूत और ऊंचा, इसकी यह भिन्नता, इसकी यह संभावना, इसका कालातीत वर्तमान एक क्षण के लिए। यदि कभी, यदि ऐसा हो कि हम हो और यह भी हो, किस तरह संसार बदल रहा है, किस तरह संसार हमेशा एक जैसा है, कितना चमकदार, सब कुछ चमक रहा है, सब शांत है, सहसा एक साथ सब कुछ शांत। Next poem is Sea, voyage poem, and all those my longer poems are actually influenced by the structure of music. They are building actually a special rhythm, and this next poem deals with the rhythm. Mi smo tisti stezeve ladje, mi smo biologija, mi smo čas. In tisti trenutek, ko smo prestopili sami sebe, trenutek močnejši od sebe, neznanskost, ki se razsveti kot pozabljene ljubezni. Mi smo drevesa, mi smo eden od primerov, ne najdemo primernih primerov za naš čas. Mi smo časov dodan čas, drobno zrno, menjave za skrivnosti, ki delajo nevidni prostor, prostor v prostoru. Mi smo mere, mi smo voda, kisik in voda. Mi smo tudi tisto, kar nismo, kar nočemo, kar ni naše in je proti nam. Mi začenjamo tam, kjer smo, povišena gladina morja, lici ujetih živali, mikroplastika v mikromislih, vse povsod smeti, mi in smeti. Mi smo morske zvezde, kako krasni in žalostni so zalivi sodnega dne. Mi smo zdaj, ampak nikoli nismo isti. Mi smo vse in nič, ampak nikoli nismo vmes. Mi smo produkt, ampak s svojimi mislimi smo popolnoma resnični. Vse zamotano v več življenj, ki jim pripadamo, kot pripadamo sebi. Mi smo stave in vse njegove logične izpeljave in vse, kar ostane zunaj izpeljave. Mi smo potovanje, kako drvimo skozi temo, ki je ne vidimo in ne čutimo. Tam je kot ena od stvari, kot kos pohištva ali stara revija. Kako življenje drvi v svoji manifestacije. Mi in manifestacije. Mi smo tam in tu in tu in tam. Mi smo in odlašamo, da bi bilo bolje. Za vse, vse najbolj. Mi smo najbolj sami in polni v zadnjih besedah. Mi smo v besedah. Naše sobe so srebrne in majhne. मेरी लंबी कविता है समुद्री यात्रा। हम थीसिस के जहाज के लोग हैं, हम जीव विज्ञान हैं, हम समय हैं। और वह क्षण जब हमने अपनी सीमाओं को पार किया, एक ऐसा क्षण जो स्वयं से भी ज़्यादा मजबूत था, एक विशालता जो विस्मृत प्रेम की तरह फलती फूलती है। हम पेड़ हैं, हम उदाहरणों में से एक हैं। हमारे समय के लिए कोई सही उदाहरण नहीं मिल सकता। हम समय में जोड़ा गया समय है, एक बहुत छोटा सा दाना, रहस्यों के लिए आदान प्रदान, जो एक अदृश्य जगह बनाते हैं, एक जगह के अंदर एक जगह। हम मापक हैं, हम पानी हैं, ऑक्सीजन और पानी। हम वह भी हैं जो हम नहीं हैं, नहीं चाहते, जो हमारा नहीं है और हमारे विरुद्ध है। हम वहीं से आरंभ करते हैं जहाँ हम हैं।
समुद्र का बढ़ता स्तर, फंसे हुए पशुओं की चित्कारें, सूक्ष्म विचारों में माइक्रोप्लास्टिक्स, हर जगह मलबा, हम और मलबा। हम स्टारफिश हैं। कितना भव्य और दुखद, न्याय के दिन की कंदरा। हम यहाँ हैं, लेकिन कभी भी एक जैसे नहीं। हम सब कुछ हैं और कुछ भी नहीं, लेकिन कभी भी बीच में नहीं। हम वस्तु हैं, लेकिन अपने विचारों में हम पूरी तरह से वास्तविक हैं। सब कुछ कई जिंदगियों में उलझा हुआ है। हम जुड़े हैं जैसे हम स्वयं से जुड़े हैं। हम एक वाक्य हैं और उसकी सभी तार्किक उत्पत्ति, और वह सब जो उत्पत्ति से परे है। हम यात्रा हैं। हम कैसे एक अंधेरे से गुजरते हैं जिसे हम ना तो देखते हैं और ना महसूस करते हैं। यह वहाँ बस एक और चीज़ की तरह है, जैसे फर्नीचर का एक टुकड़ा या कोई पुरानी पत्रिका। जीवन कैसे तेजी से आगे बढ़ता है अपनी विभिन्न अभिव्यक्तियों में। हम और हमारी अभिव्यक्ति, हम यहाँ भी हैं और वहाँ भी और यहाँ भी। हम हैं और इसे बेहतर बनाने में विलंब करते हैं। सभी के लिए सबसे बेहतरीन, हम अपने अंतिम शब्दों में सबसे एकाकी, सबसे पूर्ण हैं। हम अपने शब्दों में हैं। हमारे उल्लू चांदी के और छोटे हैं। यह एक रेफरेंस है। So a few more shorter poems. Next one is the title The Beginning. Na začetku, samo svetloba, kar pride zraven so predmeti, kar šteje je vtis pred besedo, nekaj brez pomena, moja imena, majhna vratca na odprtini krušne peči starih časov. आरंभ, beginning, सिर्फ रोशनी। इसके साथ जो आती है वो है चीज़ें। जो मायने रखता है वो है छाप, शब्द से पहले। कुछ ऐसा जिसका कोई अर्थ नहीं। मेरे नाम, पुरानी मिट्टी के चूल्हे के मुहाने पर छोटे दरवाजे। So this next shorter poem was written during my first trip to India. That was in the end of 1997, so exactly on 50th anniversary of independence. And during that trip, I have written this poem. There is no title, but the first line goes, train whistling in the distance. Piski vlaka v daljavi. Piski vlaka v daljavi. Živali v zavetju. Hitro naraščanje vode v potoku. Enakomerno kapljanje se razprostira skozi dan, kot mali. बिना शीर्षक के है कविता। दूर से रेलगाड़ी की सीटी की आवाज आ रही है। पशु आश्रय घर में है। पानी का प्रवाह बढ़ रहा है। दिन भर लगातार पानी टपकने की आवाज मंत्रों की तरह फैल रही है। Another very short poem with the title Autumn Wind. Noč. Nič z druge strani posluša šumenje krošenj v jesenskem vetru. और ये आज की अंतिम कविता, पतझड़ की हवा। रात, दूसरी तरफ का सन्नाटा पतझड़ की हवा में पैरों की सरसराहट सुनता है। शुक्रिया। So let me wrap up with one really short poem, and because most of us are just reading, but you should know that we poets also know some poems by heart. So I'm going to tell you in English one poem by heart. Dear. Dear sleeps long. Dear sleeps long. Let him sleep. Thank you.
Thank you so much. Thank you, Gregor. That was wonderful. Thank you, Rashmi. Let's have a big round of applause for Gregor and Rashmi. Thank you. Thank you. So this was the concluding session, and we request all of you to join us for dinner at the veranda, which is there at the back. Tomorrow we start at 10:30 when we have tea, and the fourth session will be at 11 a.m. We have a full day tomorrow, so come equipped with that, because we go on till the end, which is at 7:15 p.m. in the evening. So we start in the morning, and it's a full day of poetry. Thank you so much for coming for the inaugural.